Welcome to A Day in My Life kas may isang ambisyosa kin pilingera. Iso nga nag-vlog aklatan. Kat for today's video, kit na pantayo nakipalanita. Malam garod daytan kit kalkalpas ko nga naglaba iti alas 12. So nagdigo sa nga dagus. Nagiyab nga rod dato labi-dabi dads ko. Ta birthday na itay kasinsin na. At kasinsin na dito San Pablo, iso nga imay kami met. Idi imbaga na nga rod nga mapan kami maki-birthday ay kaya partak kumitten ang nagdigo senta syempre palanit atan mga kakeme. Ate garod ag birthday ni O nga ni Ate Mylene, 17 years old na pa lang ata. Charot! Mag-hi ka naman dyan, Mylene Vlog. Ayan, di ba, nagubing. Ngamhihan nga iso na tinag-birthday at agarod anak na at nakared. Happy birthday, Santino. Kit bago nga rod ti amin nga, kita dapat ti picture taking dita. Umuna dagiti pamilya na, friends, and everything. Nagado nga rod tahanda na. Agdudu mga putahe iso ko na nga rod kat ay na mabsuga dita. Nakitak ta palabok kin Shanghai plus data cake ti Mrs. J ay na-solve na kon mga kakeme. Madi nga rod pinanawan day talamisaanan, taagin video nak dita, ta kunwari vlogger nak. Ngim ti talaga nga purpose ko dita, ket siyak ti makauna. Aging ganang agvid video nak dita nga ikit, nakaplanon no yan na ti targetic nga umuna. Ket iuray tayo lang basit tamalpas ti prayer ay ket basi lang nga message galing kini Madam Mylene Vlog nga iso nga rod ti ina daytoy birthday celebrant tayo ket mabalin tayo nga tiraen dagiti plan tayo. Ket dita nga rod dayjay kinantaan tayo atoy birthday celebrant, happy birthday Santino. Ket asidig garod ditan tayo ibagbagada nga palani. Kita mo excited ni Labi Daddy Dads ko lukatan na met tay Shanghaien. Talagamit nga may nga nila bidabidads ko nga targeter ko naman. Amo namit lang yan no yan nati panaalalainin. Ta talaga nga nagtungtungan mi dayta. Unain mi pa nga rod nga pakanen kinbusugon to dyan. May bago kami agsyaron. Ngam syempre iti birth dyan. Kit kailangan tayo pa yung nga kantaan. Kin kailangan na mo ti ag birthday wish. Dapat iti fireworks display na ko naman. Yan pala si Amira. Ang batang cute na magaling mag-TikTok. Kaya datangaro dun kaya adamo ti short message na ato nanay na. Kita man ne. Dakdakkel pa jay anakan. Isukas ladal ag kabsat. Kita man. Nag-sweet nga anak diva. Nagragsak talaga ni Madam Mylene Vlog. Kaditan ka tinira mi nga rudan. Kita niya man nila Daddy Dads ko. Talaga mga intira na. Paborito mi nga rod nga duwa at palabok. Iso nga talaga nga ninayunan na. Nakaalanak ditan. Gam ninayunan na pay. Kaya ditakit hang kami makatal na. Naging gana nakita mi ate nagkit nga ubing. Diba? Kaya kiyat ko atang ubing naglingag TikTok.